credit monitoring dan sampailah kepada credit collection. So kita collect balik account receivable. 2.5.1 explain the differences between a different mechanism for managing the firm cash collection and disbursement procedure. So macam mana kita nak tengok in term of cash collection and disbursement procedure dan how to calculate and explain the conversion cycle work. So macam mana briefly explain how cash conversion cycle work. So macam mana proses ataupun timeline in term of CCC itu berlaku. Cash conversion cycle. So hubung kait CCC, item-item yang ada dalam CCC cash conversion cycle tersebut. 2.6.1 define the reason for holding marketable securities. So explain the criteria selection for the marketable securities. So ini adalah TLO ataupun topic learning outcome untuk chapter management of current asset. So first sekali adalah define the basic working capital terminology. So working capital, bila sebut saja working capital, so dia relate dengan current asset dan juga current liability. Means that item yang mana less than 1 year. Item yang mana dia punya liquidity ataupun kecairan dia adalah kurang daripada setahun. So kurang daripada setahun, so kita namakan sebagai working capital. So under working capital ni sebenarnya kita nak evaluate, kita nak tengok sejauh mana company punya account in term of Shopee lah. So sejauh mana asset company equal to liability plus equity. So working capital ni refer pada benda yang bersifat less than 1 year. So kat mana less than 1 year? So less than 1 year, so bawah asset kita ada current asset dan juga non-current asset. Bawah liability kita ada current liability dan juga non-current liability. So inilah yang kita akan tengok in term of working capital, current asset dan juga current liability. Item yang mana less than 1 year, kurang daripada setahun. So that's why working capital management is a business strategy designed to ensure that the company operate efficiently by monitoring and using its current asset and liability to the best effect. So di mana kalau sebut saja net working capital, so net working capital dia adalah net current asset. Means that dia adalah perbezaan antara berapa current asset company tolakkan dengan perbezaan antara berapa current liability company ataupun current asset tolak current liability lah. Perbezaan means that bila perbezaan dia ada current asset 1 tolak current asset kosong. So ini adalah change. Nak cari change, so ini adalah normal lah formula matematik. Nak cari perbezaan. So anda kata kalau tak ada perbezaan, just current asset tolakkan dengan current liability. So berapa lebihan current asset yang ada? Berapa lebihan current asset yang ada untuk bila tolak tanggungan yang perlu ataupun short term obligation yang perlu company tanggung dalam jangka masa less than 1 year. So itu adalah working capital. So the importance of working capital. So ini adalah kepentingan working capital. So helps in the decision making. First sekali adalah help in decision making. So membantu dari segi management untuk nak buat decision making. So once kalau ada management of working capital secara automatik, kita boleh tahu liability mana yang perlu ditanggung dahulu, yang perlu didahulukan compare with the all type of liability yang ada lah. So yang mana yang perlu diutamakan menggunakan sources of fund ataupun menggunakan current asset yang ada ni, current asset yang sedia ada. So perfect investment plan, so kita boleh buat correct management of the fund or working capital. One can choose or plan to their investment according and invest the fund to maximize the return. So rather than kita simpan saja dalam current account. So disebabkan once kalau tak ada management of current asset, tak ada working capital management, so kita just simpan saja dalam current account. So current account doesn't give any dividend to
to the company. So means that in term of profitability tak akan meningkat lah. So dia boleh plan sama ada once kalau banyak sangat, so mungkin dia boleh letak dalam marketable security ataupun dalam short term investment, ataupun once kalau terlebih banyak sangat, mungkin dia boleh masuk dalam long term investment untuk nak gain profit rather than just place dalam current asset in term of cash ataupun bank. So regular payment of wages and salaries. So selain tu in term of wages and salaries pun kita boleh monitor. So wages and salaries ni adalah part, dia bukan part of current liability lagi. So andai kata kalau jadi payable, so tak boleh nak bayar, so secara automatik dia akan jadi wages payable. So akan masuklah dalam liability. So akan meningkatkan liability, so akan memberi efek lah kepada company. So once kalau tak manage betul-betul, the firm can make regular and timely payment of wages and salaries to its employee. This increase to moral and efficiency of the employee. Once kalau menggunakan current asset ataupun cash ataupun bank yang company ada, tapi tiba-tiba bila nak bayar dia tak ada. So sebabkan management of current asset tersebut tak berlaku dengan efficient. So secara automatik pekerja pun akan dari segi moral, dari segi efficiency of the employee pun akan drop sebabkan tak dapat salaries. So semua in term of flow of production. So flow of production ni regarding account payable. So dia ada kaitan dengan account payable. So means that kita nak bayar supplier. So kita nak bayar supplier dah supply raw material to the company on credit. So kita nak bayar, kita akan gunakan part of the current asset iaitu cash. So once kalau kita tak bayar secara automatik akan menyebabkan late delivery ataupun delay of the production disebabkan shortage of the raw material. So banyaklah efek. Security and confidence in term of security and confidence in term of management to do investment ataupun to do any decision in the organisation ataupun in the firms. Dan liquidity management in term of liquidity. So liquidity means that kecairan yang ada lah, control in term of liquidity. Kecairan yang ada. So kecairan ni normal kita refer pada cash lah. So kalau you all tengok under current asset, nanti kita tengok part of current asset. Kita tengok dulu lah. So under current asset. So current asset kita ada cash, inventory, account receivable dan juga normal marketable security. So kalau kita range kan antara aset-aset tersebut, so yang mana paling cair? Cash. So cash lah paling cair. So cash nombor 1. So selain lepas cash, inventory, account receivable ataupun marketable security. Inventory. Apa dia? Inventory. Tak sure sih. Inventory ke? Kecairan ni kita refer pada sejauh mana aset ataupun current asset tersebut able to convert to cash untuk nak commit kita punya current liability ataupun short term obligation. Accurate silver sih. Sekejap, saya tak dengar. Slow, saya rasa macam slow nak kena pakai earphone. Tadi okey. Okey. Yang kedua apa? Accurate silver sih. Account receivable ni mungkin cair. Tapi kita nak collect tu mungkin akan ada NPL. So yang kedua ni kita boleh letak as a marketable security. So ini adalah duit kita invest. Andai kata kalau kita perlukan, so means that kita boleh redeem bila-bila masa. In term of liquidity marketable security, so dia agak cair tapi tak secair cash lah. Tak secair cash means that kita tak boleh buat payment menggunakan marketable security. Tapi kita boleh jual marketable security, sama ada jual
dalam secondary market ataupun kita jual dekat bank balik. So yang kedua normal adalah marketable security. Yang ketiga barulah account receivable. So andai kata kalau tak ada duit juga, so mungkin kita boleh jual account receivable. So menggunakan factoring concept. So you all boleh google lah apa itu factoring concept. So factoring means that kita jual account receivable kita kepada bank ataupun factoring company. So normal factoring company akan disburse sama ada 70% up to 70% from the amount invoice tersebut, amount receivable tersebut, dan factoring company akan collect account receivable from the customer, our customer. Tapi akan menyebabkan mungkin customer kurang selesa. So relationship antara customer, so kena tengoklah macam mana. So dia akan beri efek juga kepada company. Dan last kali barulah inventory. Sebab kalau inventory ni dia lambat. Inventory ni once kalau terjual on cash, so terus akan masuk dalam cash. Andai kata kalau terjual on credit, so dia akan masuk dulu dalam account receivable. So and then based on credit term, so barulah at the end of the credit time ataupun credit period tersebut, barulah akan di convert kepada cash. So agak panjang inventory. Inventory ni adalah paling kurang cair. So under current asset juga, under asset of the company, so kita boleh kategorikan kepada dua. Sama ada permanent asset ataupun spontaneous asset. So permanent asset ataupun temporary asset. Aset sementara ataupun aset yang bersifat kekal lah perpanjangan. So permanent asset ni boleh bagi kepada dua. Sama ada dia adalah non-current asset sendiri. Ataupun fixed asset, ataupun dia adalah permanent current asset. Permanent current asset. So permanent current asset, apakah permanent current asset? Permanent current asset ni adalah aset yang mana, current asset yang mana maturity dia ataupun tenure dia adalah lebih daripada setahun. Sebagai contoh, mungkin minimum stock yang perlu ada dalam company. So setiap tahun kena ada minimum stock tersebut ataupun minimum cash balance. So maknanya tak boleh habiskan cash balance. So minimum cash balance as a reserve. So kita letakkan di bawah permanent current asset. Cash adalah current asset. Tapi bila cash tersebut kita buat as a long term, means that minimum requirement for the company. So dia akan bersifat long term lah. So bila long term kita namakan sebagai permanent current asset. Dan temporary asset ni adalah selain daripada permanent current asset dan juga non-current asset lah. Sebagai contoh, temporary current asset ni mungkin account receivable. Yang mana account receivable normal kita akan collect dalam jangka masa yang telah ditetapkan. So tak adalah kalau terlalu lama, so dia akan jadi NPL pula, non-performing loan. So akan jadi NPL. NPL pula. Akan jadi bad debt. Silap, bad debt. So bad debt lain pula dah cerita dia. Okay. So sama juga in term of sources of financing. So sources of financing, so you all boleh refer. So apa yang saya cerita ni, setakat ni yang saya cerita, you all boleh refer pada buku teks you all, muka surat 109. Muka surat 109 chapter 4. Saya lupa nak kaitkan dengan buku teks. So you all mostly dah ada buku teks. So muka surat 109. So management of working capital. So apa yang saya cerita mostly ada dekat 109, 110 dan juga 111. So classification of sources of financing. So sources of financing adalah
adalah liability lah. So liability sama ada berbentuk long term ataupun berbentuk short term. So kalau you tengok dalam muka surat 11 111 classification of sources of financing. So kita ada permanent sources, temporary sources dan juga spontaneous sources. So permanent sources ni adalah sources yang berbentuk long term. So bila more than 1 year, lebih daripada setahun, so itu adalah permanent sources. Sebagai contoh, mungkin medium to long term bond ataupun debt, loan ataupun common share, preferred share ataupun apa-apa saja non-current liability lah. Non-current liability. So bila non-current liability maksudnya liability yang berbentuk more than 1 year. So itu adalah permanent sources. And then selain daripada permanent sources, kita ada temporary sources. So temporary sources ni adalah sources yang mana sources of financing. Maksudnya financing ni adalah lebih pada pinjaman lah, liability. So lebih pada liability. So dia adalah liability. Liability ataupun equity. Liability atau equity kan saya cakap liability saja. So dia adalah part of liability dan juga equity. So bila temporary means that dia adalah current account, tapi current account yang berbentuk ada tempoh masa. Yang bentuk ada tempoh masa lah. Sebagai contoh, term loan, not payable, apa-apa saja loan yang ada jangka masa tapi less than 1 year, kurang daripada setahun, kita namakan sebagai temporary sources. Dan last sekali adalah spontaneous sources. So spontaneous sources ni berlaku normal dalam day to day operation lah. Normal account payable. So account payable, so kita buat hutang, so mungkin dalam masa 30 hari daripada hutang tersebut, so kita perlu bayar account payable tersebut. So benda tu bersifat secara spontaneous, sebagai spontan lah. So kita order barang, lepas 30 hari kita bayar, kita order barang lain, lepas tu kita bayar lagi. So benda tu bersifat regular. So dia tak ada tempoh masa yang telah ditetapkan. Mungkin dia supplier bagi credit note 30 hari. So mungkin kita boleh bayar dalam masa 2 hari, 3 hari untuk kita nak dapatkan diskaun. Once kalau ada diskaun lah, kalau ada diskaun polisi. So dalam chapter ni juga kita nak tengok in term of perbezaan antara relax approach in term of working capital . So ini adalah working capital punya hubung kait antara sources of fund ataupun sources of financing dan juga hubung kait dengan current asset ataupun dengan kata lain hubung kait antara asset equal to liability plus equity. Ya? Kenapa? Aman ni tengok apa? Okay. So asset equal to liability plus equity. So sejauh mana asset of the company difinance oleh liability dan juga equity. So itu adalah teori working capital lah. Teori working capital yang mana sama ada working capital tersebut berbentuk relax approach, restricted ataupun moderate current asset management policies. So di mana bila relax, so relax means that where a high level of asset are maintained in order to balance out the existing liability. So liquidity is high, but unfortunately this can impact your profitability negative. It's safe but may not yield as big of a payoff. So bila relax ni maksudnya company pegang ataupun company simpan current asset ni. So part of current asset ni. So current asset ni company pegang terlalu banyak. Maknanya difinance oleh long term lah, long equity ataupun non-current liability. So difinance banyak oleh liability ataupun non-current liability. So you boleh refer pada kalau relax, you tengok muka surat. Relax ni adalah bersifat hedging
bersifat hedging. So you all boleh tengok graf dia pada muka surat 112. So graf pada 112. So kalau tengok dalam ni ada juga. Saya pergi ke graf terus lah. Ni. So graf dalam 112. So kalau kita tengok permanent current asset, non-current asset. So kedua-dua permanent current asset dan juga non-current asset ni dibiayai oleh ataupun di cover by using long term debt ataupun equity. So long term debt ataupun equity. So bila di cover by long term debt ataupun equity, maksudnya in term of current asset ni, current asset yang ada just untuk cover short term liability ataupun short term mana day to day punya commitment lah, ataupun spontaneous cost sources of financing sahaja. So spontaneous sources of financing ni sebagai contoh account payable tadi lah. Account payable, once kalau account payable come due, so just bayar account payable. So yang lain semuanya permanent current asset. Permanent current asset means that kita invest dalam marketable security. Tapi kita gunakan amount yang mana kita pinjam dalam bentuk loan jangka masa panjang. Di mana bila loan dalam jangka masa panjang ni, interest dia, percentage interest dia adalah lagi tinggi berbanding dengan marketable security, yang mana return dia adalah lagi rendah berbanding dengan interest yang perlu dibayar. So secara automatic, that's why kalau you all tengok dia punya statement kat sini, this can impact your profitability negative. So mungkin in term of profitability kita, keuntungan kita akan negatif. Disebabkan kita kena bayar interest kepada bank lagi banyak berbanding kita gunakan duit yang kita dapat tadi. Duit yang kita dapat daripada long term debt tersebut, kita invest. So kita gain interest ataupun gain profit sedikit berbanding dengan interest yang perlu dibayar. So that's why dia kata kemungkinan kita punya income akan ataupun keuntungan kita akan berkurang ataupun negatif lah. So yang kedua adalah restricted ataupun aggressive. Restricted ataupun aggressive approach. So restricted, kalau tengok restricted ni dalam buku you all, agresif dia dalam muka surat 113 yang bawah tu, aggressive approach. So which maintain a lower level of current asset than the conservative approach. Liquidity is typical very low. So liquidity adalah sangat sikit, which is risky, but in term of profitability can also be higher. Tapi in term of profitability, keuntungan company kemungkinan akan tinggi lah. So di mana kalau you all tengok yang di highlight dalam buku you all, muka surat 113, untuk investment, so high risk will be give high return for the investment. So kalau kita tengok restricted, under restricted approach ataupun aggressive approach, part of the permanent current asset ataupun ini adalah marketable security lah. So mostly adalah marketable security ataupun minimum cash dan juga minimum inventory. So part of ni difinance menggunakan long term debt. Difinance menggunakan long term debt. Dan setengah lagi permanent tersebut akan cover short term dan juga spontaneous sources of financing, misalnya account payable semua sekali ni. So dia akan cover menggunakan half of the permanent current asset dan juga temporary current asset. So ini adalah aggressive approach. Dan yang terakhir adalah moderate ataupun average. So we seek to find a balance right between the two. This is sometimes easily to do once a business is up and running for at least a short period. So normal benda yang company yang mengamalkan modal pusing,
modal pusingan yang cepat lah. So dia akan menggunakan moderate approach. So moderate approach ni dia, saya silap tadi. So yang ni, saya silap graf. Okay, saya silap graf. So yang ni relax tadi. Yang first tadi yang ni. So part of the temporary current asset ni di-finance oleh, so memang relax sungguh. So di-finance oleh long term. So di-finance oleh long term. Yang ni adalah moderate. So moderate means that just total current asset, temporary current asset ni, temporary current asset, all the temporary current asset di-finance oleh short term dan juga spontaneous sources of financing sahaja. Permanent current asset dan juga non-current asset di-finance oleh, so yang ni adalah safe lah. Ini adalah lebih pada saving, safe concept, saving concept. Yang ni tadi, yang terlalu relax. So part of temporary current asset pun di-finance oleh long term. Saya silap graf. So di-finance oleh long term sources of financing. Ataupun inilah apa ni, long term debt dan juga equity. So equity ni normal ada dua, sama ada berbentuk preferred share ataupun ordinary share lah. So preferred share ni dia lebih kurang macam long term debt, compulsory to pay dividend. Cuma in term of ordinary share lah, once kalau untung barulah disburse dividend to the shareholder. Kalau tak untung, so tak ada dividend to the shareholder. So, tetapi tetap memberi risiko disebabkan kalau tengok marketable security ni, marketable security yang ada kat sini, kat sini, so di-finance oleh long term debt. So di mana long term debt interest dia adalah tinggi berbanding dengan return. Berbanding dengan return yang ada dekat marketable security. So secara matematik akan menyebabkan keuntungan company rendah. So saya silap tadi yang ni. So permanent current asset ni, ini adalah untuk moderate, maknanya permanent current asset dan juga non-current asset di-finance oleh long term debt, equity dan juga spontaneous sources of financing. Tapi temporary current asset, all the temporary current asset akan di-finance, akan cover in term of short term loan dan juga spontaneous sources of financing in term of account payable dan apa-apa sajalah yang mana berbentuk payable, tax payable. So itu contoh. So ada soalan? Sir, Okay. yang write down the middle moderate approach tu tak ada dalam buku je. Ada? Ada? Yang first kali dekat muka surat, dia ini adalah hedging dalam buku you all dia tulis as a hedging. Saya lupa nak tukar. Hedging principle. So ini adalah hedging principle. So hedging principle dalam muka surat 111, graf dia muka surat 112 yang first kali tu. Oh, faham saya? Okay. So the component of current asset, working capital. So ini adalah current asset. So DIA tak ada masalah kot. So you all dah familiar dengan item-item current asset. So kita boleh skip je. So kita masuk terus management of current asset. First kali adalah inventory management. So inventory management. So apa itu inventory? Inventory adalah kita namakan sebagai barang atau macam mana? Barang yang company jual atau produk yang company jual. So itu adalah inventory lah. So inventory, definition inventory management adalah effective management depend on the size of, ini bukan ni, saya salah ni. So kalau you all tengok, so yang ni dah masuk chapter 5 dah masuk chapter 5 dalam buku you all. So chapter 5 muka surat 131. So inventory management,
So sepatutnya dalam peringkat kedua ni, the financial management, so dia adalah satu proses di mana keep inventory level as low as possible. So in term of inventory management ni adalah kita nak pastikan kita punya inventory level adalah pada tahap yang minimum, pada kos yang minimum, pada tahap dan kos yang minimum dan tidak memberi efek kepada production. So pada tahap yang minimum lah. So once kalau terlalu banyak inventory pun mungkin akan menyebabkan ada faktor-faktor, ada masalah-masalah dan terlalu kurang inventory pun mungkin akan menyebabkan masalah juga kepada company in term of supply to the customer. So supply to the customer pun ada masalah. So maknanya just kita nak inventory management ni kita nak pastikan inventory kita ataupun stok yang kita ada adalah pada tahap yang efisien. Minimum dan efisien lah. So kalau dalam buku you all ni dia kata level as low as possible to prevent unwise investment in excess resources. So untuk kita nak elakkan daripada pembaziran dari segi resources lah, lebihnya resources. Tapi tulis kat sini, the marketing manager however will prefer the high inventory so that all order will be met and stock out prevented. So ada company yang mana dia memerlukan inventory yang banyak dalam simpanan. So bila inventory banyak dalam simpanan secara automatik under marketing department, so bila customer request saja barang tersebut, so barang tersebut ada. So tak melibatkan delay in term of delivery product to the customer. So delay in term of delivery product to the customer. So ada kelebihan dan kekurangan. So that's why perlunya inventory management yang efektif. So that's why memerlukan efektif inventory management. So type of the advantage and disadvantage of the high level of inventory. So ini adalah advantage dan juga disadvantage untuk high level of inventory. So once kalau inventory kita banyak, so secara automatic in term of fulfillment, the need from the to the customer adalah sangat tinggi lah. So customer order saja, esok dia sampai. Customer order je, terus boleh hantar. So secara automatic relationship antara company dan juga customer akan bertambah baik disebabkan oleh in term of delivery time adalah sangat cepat berbanding kalau tengok sekarang ni, kalau tengok Proton, kalau sebelum ni saya dengar siapa order X70 pula, S50. Sekarang ni in term of X50 Proton, so siapa yang order, so dia kena tunggu lebih kurang 6 bulan. 6 bulan barulah dia dapat kereta dia. So maknanya in term of Proton tak simpan lah inventory. Dia tak simpan inventory yang banyak. So dia akan keluarkan inventory based on order. So akan menyebabkan delivery time ataupun lead time customer tersebut akan lama untuk dapatkan produk tersebut. Andai kata kalau customer tersebut memerlukan barang tersebut segera, so dia akan carilah supplier lain. So secara automatik hilanglah supplier. So that's why fast order fulfillment ni adalah sangat penting untuk company untuk nak pastikan klien tak lari ataupun customer tak lari. Yang kedua in term of mungkin bila banyak inventory, banyak stok, so marketing department boleh order quantity discount. So order banyak secara automatik akan dapat diskaun. So bila customer beli banyak means that company dapat profit in term of walaupun bagi diskaun, so in term of dia punya, kita namakan sebagai apa nama term dia, Astaghfirullahalazim, apa ni term dia? Cuma apa sih? Kuantiti jualan, volume. Customer company akan dapat keuntungan daripada volume of jualan tersebut. So bukannya dari segi profit margin tapi dari segi volume jualan. So bila beli banyak, so bagi diskaun sebabkan stok banyak kan. So secara automatik marketing department boleh offer. So beli sekian-sekian, beli 100 so berapa, beli 200 so berapa dapat diskaun. So bila customer beli lagi banyak, so maknanya
volume profit tu adalah lagi banyak berbanding dengan just profit margin yang ada dalam produk tersebut. And then yang terakhir adalah reduce shortage risk. So maknanya in term of shortage ataupun kekurangan barang tersebut tak adalah. So secara automatic kita boleh fulfill all the need, customer need. So itu adalah advantage, disadvantage. So disadvantage untuk high level of inventory, so mungkin in term of storage cost. So bila terlalu banyak barang ataupun stok, so secara automatic kita perlukan storage space for the product. So secara automatic akan meningkatkan storage cost. So mungkin akan menyebabkan obsolete inventory. Andai kata kalau inventory tersebut tak terjual, contoh barang makanan terlalu banyak tak terjual, expired, ataupun barang teknologi. So kalau tengok teknologi sekarang ni sekejap je, makin lama makin advance. So secara automatic benda tu akan jadi obsolete ataupun out of date lah. So reduce available cash flow. So akan mengurangkan cash flow company. So cash flow company kurang disebabkan apa? Disebabkan kita keluarkan lagi banyak barang, secara automatic raw material kita perlu bayar. So kita perlu bayar kepada supplier, tetapi barang tersebut tak terjual lagi. So bila tak terjual ataupun kita jual on credit, so secara automatic cash flow kita akan berkurang. Cash flow for the company akan berkurang. So ini adalah advantage dan juga disadvantage lah. So dia ada pros and con untuk high level of inventory. So ini adalah teknik ataupun system of inventory management. So ini ditanya dalam you all punya assignment kot. So ada yang you all dah pernah dengar, ada yang you all belum dengar. So nanti you all boleh baca kot teknik ni. So teknik ni ada dalam buku you all. So dalam buku you all dia ada bagi formula semua. So dalam syllabus you all kena tahu saja apa itu konsep-konsep dia. So tak perlu you all tengok in term of calculation. So calculation pun EOQ. So EOQ pun you all dah belajar dah, ada time management accounting sebelum ni. In term of calculation. So just you all kena tahu macam mana dia punya kaedah management of inventory menggunakan sistem-sistem ni lah. So dalam buku ni ada 1, 2, 3, 4 saja. So kita ada EOQ, Material Requirement Planning, MRP system, Just in Time system dan juga ABC system. So dalam assignment you all dia minta you all cari minimum 5 inventory management system. So you all boleh carilah satu lagi selain daripada yang dalam buku. So yang ni saya tak terang pun. So nanti you all cari. So account receivable management. Pelaju ni. So account receivable management. So account receivable adalah account hutang ataupun debt daripada customer. So normal comprise about the 25% of the firm asset lah. So firm asset disebabkan kita jual barang on credit. So normal kredit tersebut akan jadi part yang agak besar dalam kita punya current asset. So receivable management involve process of credit selection. So kita nak bagi kredit to the customer. So kita akan select dengan cara apa kita select. So kita akan tengok dia punya domain ataupun dia punya faktor-faktor. So kita akan tengok sama ada 5 C's, sama ada in term of debt ratio for the company, profitability ratio for the company. Dan bila kita dah bagi kredit, so kita kena monitor kredit tersebut. So credit monitoring dan juga collection of the kredit tersebut. Kita collect balik hutang tersebut daripada customer. So the objective of the receivable management to help improve cash flow. So untuk nak membantu cash flow, peningkatan cash flow lah. Once kalau account receivable ni dia bukan cash flow Dia bukan cash flow, means that bukan menyebabkan ataupun melibatkan aliran duit masuk ataupun aliran duit keluar. So dia just current asset di mana duit belum masuk lagi. Inventory saja yang dah keluar. So that's why bila kita manage account receivable, means that kita buat collection. Kita buat collection
from the customer. So secara automatik dia akan akan memberi improvement kepada cash flow kita lah. Reduce losses incurred due to bad debt. So once kalau kita tak ada monitor in term of receivable, so mungkin akan ada bad debt ataupun customer yang terlepas daripada tak bayar hutang. So improve customer satisfaction. So mungkin akan once kalau receivable management sangat baik, so customer pun sukalah. Customer suka rather than tiba-tiba kita minta, so mungkin dia ada flow dia. Once kalau nak minta hutang, so dia ada flow dia. Mungkin first kali adalah kita bagi notice, last kali barulah kita cari third party untuk nak collect on behalf company ataupun legal action. So boost up sale volume. So akan menyebabkan kita punya volume bila improve customer satisfaction, so akan menyebabkan kita punya sale akan lagi meningkat lah, ataupun repeat customer akan ada. So disebabkan receivable management. So process of credit selection. So ini adalah 3 proses credit selection. First kali in term of customer. So once kalau kita nak bagi dia kredit, so kita akan tengok in term of credit worthiness. So dengan cara apa kita tengok credit worthiness? So kita akan tengok dia punya statement lah. Dia punya statement, dia punya relationship. Kita akan tanya in term of dia punya supplier lain macam mana. Adakah dia bayar hutang okey. So mungkin kita boleh kaji dari sudut tu. Dari segi dia punya statement of account macam mana. Debt tu, ratio, asset to debt ratio, debt ratio dia macam mana. Ataupun kita boleh pakai the technique of credit selection. So the technique of credit selection ni adalah 5 C's lah. So 5 C's yang ada dalam assignment you all. So 5 C's ni you all boleh tengok dalam buku you all pun ada. Muka surat 135. So character of the customer tersebut, capability, adakah capacity, sejauh mana cash flow company tersebut ada untuk buat the repayment back dia, the loan, in term of capital. So capital debt to equity ratio, kita nak tengok ratio in term of debt to equity. Sejauh mana daripada total asset equal to liability plus equity. So sejauh mana company tersebut bergantung kepada hutang daripada aset yang dia ada. So itu adalah ratio asset to liability to the equity. And then mungkin in term of collateral, once kalau dia tak layak, so kita minta dia letak collaterals ataupun condition in term of economics ataupun industries of the company tersebut. So you all boleh tengok lah. So explanation dalam buku ni sangat sikit. So you all boleh cari dalam by using example lah. By using example, so you all buat untuk nak detailkan dalam assignment you all. Dan yang ketiga adalah customer who purchase in the high volume but small monetary amount may be assessed using credit scoring. So andai kata kalau company tersebut tak layak tapi dia nak beli banyak tapi dia in term of monetary ataupun duit dia tak banyak, so secara automatik kita boleh tengok by using credit scoring. So credit scoring ni sejauh mana hutang sedia ada company tersebut. So skor dia setakat mana. So andai kata kalau melebihi skor, so kita tak boleh, maknanya risiko company tersebut adalah sangat tinggi, so secara automatik kita tak boleh bagi kredit kepada customer tersebut. So credit scoring ni normal kalau bank dia akan pakai lah credit scoring ni. Dia akan tengok dekat securities, dia akan tengok ratio to the income to the net profit to the available current credit, current debt yang ada. So ini adalah process of credit selection. So ini adalah 5 C's tadi. Okay, skip. So credit term. So selain daripada credit selection, so dalam account receivable
kita boleh bagi credit term. So credit term maksudnya jangka masa hutang. Jangka masa hutang. Term are skills that are spelled out by the firms. So kita nak bagi hutang, so berapa lama kita nak bagi hutang. Identify the possible discount for the early payment, the discount period and the total credit period. So berapa diskaun yang boleh kita bagi, berapa lama period diskaun tersebut dan berapa lama credit period ataupun hutang tersebut maksimum yang company boleh bagi kepada customer. So normally dia akan dinyatakan based on ni lah, based on statement ni, A per B net C. So dalam business ataupun dalam invoice normal akan letak benda ni lah, A per B net C. So ni A ni adalah percentage of discount once kalau dia bayar dalam masa, katakanlah dalam masa 7 hari. So dia bayar dalam masa 7 hari, dia akan dapat diskaun banyak ni. So net dia kena bayar dalam masa 30 hari. Contoh 30 hari dia bayar. So lebih daripada 30 hari, so maknanya kita kena kejar lah. Once kalau dah terlebih daripada 30 hari, so company perlu kejar customer tersebut sebab credit term just 30 hari sahaja. So you boleh tengok example dalam muka surat 129. So saya laju ni. So credit monitoring, so kita monitor all the customer. So credit monitoring is an ongoing review of the firm account receivable to determine. So kita nak determine kita punya customer, sama ada customer tersebut paying according to the stated credit term. Adakah dia bayar dalam jangka masa yang telah kita tetapkan. Anda kata kalau tak, so kita boleh buat collection lah. Kita boleh buat collection. So adalah kaedah-kaedah collection. To alert management when slow or non-payment of the account occur. So anda kata kalau tak berlaku payment, so kita boleh alert dan juga kita boleh buat collection to the customer tersebut. So macam mana cara kita nak buat monitoring? So sama ada you all prepare average collection period. So berapa average collection period ataupun purata pembayaran daripada customer. So ini menggunakan formula lah. Average number of the day that credit sales are outstanding. So berapa lama actually average credit sales akan outstanding. So once kalau lebih daripada average collection period, so maknanya company pula customer tersebut adalah dalam keadaan tak bagus lah. So maknanya kita kena kiss duit daripada customer tersebut. So prepare ratio of bad debt to the credit sales. So kena tengok berapa ratio bad debt dan juga credit sales. Anda kata kalau berlaku peningkatan, increase ratio may indicate too many weak account or an aggressive market expansion policies. So secara automatik kita kena ambil aggressive policies lah untuk nak ambil balik, untuk nak collect balik bad debt daripada customer. Prepare aging of the account receivable. So kita nak tengok company mana. So kita buat aging account untuk nak tengok, untuk nak groupkan company mana yang berapa nilai hutang tersebut, dan last kali kita undertake effective collection technique dan kita ambil effective collection technique sama ada kita appoint third party ataupun ambil legal action to the customer in term of account receivable tersebut once kalau tak bayar. Okay, itu saja untuk receivable. And then kita tengok management of cash. So ada soalan? Bukan soalan dulu. So management of cash. Aman ni, pinjam telefon lagi sekejap. Okay. Ada soalan? So you nak rehat? You all bukan boleh pergi merayau pun. 7 hari tak boleh keluar bilik kot. Mandi tak, pergi toilet tak. 5 minit je. Okay, nak rehat. Rehat dah 5 minit dulu. Rehat dulu 5 minit. Sebelum kita masuk management of cash. Simple tinggal sikit saja. Management of cash dan juga management of marketable securities. So 5 minit. Sekejap.
Mana? Lepas tu. Dia lah tu. Sama tu. Lelaki lompat. Kan best pun game tu.